First, let Manoj Parab give details about the Landingkar donation, then speak about corruption. Good people have left the RG party because they asked for details of the bank account. Social activist Shankar Polji. आयज एका आरजीच्या मनशान show me even one corruption of Manoj Parab and I will resign support Congress for South Goa. बाबा रे, करप्शन म्हटल्यार तुका डेफिनेशन खबर आहा? करप्शनाचें डेफिनेशन खबर आहा? करप्शन तो गव्हर्मेंटान आहा करप्शन करपाक. तेका रे तो हिशोब दी म्हणून सांग. तेका लंडनसून कितले पयशे येयले, लोकांनी तेका डोनेशनां कितली दिली, कितें रे जे व्हडले व्हडले उलयतालो खबर आहा तुका? तोच हिशोब दी म्हणून सांग. करप्शन म्हटल्यार म्हाका एक सांग, तो आयज सरकारान नासतना इतली सगळी नाटकां करता, कितें रे? आनी ही नाटकां आतां आमी RTI मागूंक शकना तेचेर, की बाबा तेचेर सगळे फायली मागून घेतले आनी तेचे सोदतले बित्तले बीन म्हटलें, कळ्ळें तुका? आनी तुमी बाबा आनी खंयच्या पार्टीन वचो नाका. तुमी घट्टान आनी निसांटान करतले. ऑलरेडी नाका केला तुमी. फटींगपणां करून ऑलरेडी नाका केल्लेले आहा तुमी, कितें रे? हेच्या पयलीं म्हाका एक सांग रे, ते करप्शनाच्या सायडीक दवर रे. मायकलाच्या घरा कडेन बसतलो म्हणटालो 2000 लोकांक घेवन. खंय गेलो? ते कोल मुवमेंट केल्लो खबर आहा, पदयात्रा, तेन्ना बॉक्सां घेवन भोंवलो मरे तो. बॉक्सांनी ते डोनेशन घेवंक ना. ते डोनेशन खंय गेलें? फाटीं म्हणटाले आमच्या अकाउंटान 1.5 लाख आनी 2 लाख आहा म्हणून. आतांचे सगळे पोस्टर मारल्यात खबर आहा तुका, कितें रे? तेचो हिशोब खंयचो रे? वयता ते पोस्टर मारल्या मरे तुमी, वयता ते पोस्टर मारल्या मरे. आनी ती कॅम्पेनींग जी केल्या न्हू, सगळे गव्हर्मेंटाचे जे हें आहात न्हू, पब्लीक प्रॉपर्टी आहा न्हू गव्हर्मेंटाची, तेचेर केल्या मरे सगळे पोस्टर. 10-10 मिटराचेर पोस्टर मारल्यात मरे. खंयसून येयले पयशे ते? खंयसून येयले? बीजेपीन दिले ते. तुमकां खबर आहा तुमी जिखचे ना म्हणून, पूण तुमकां हाडल्यात कित्याक? तुमकां हाडल्यात वोट फोडपाक, लोकांक डिवायड करपाक. हें सिद्ध जाल्लेलें आहा. कित्याक तुमी एक्टिविस्टांक उलोवपाकूच दिना, कितें रे? एक्टिविस्टांक तुमी कित्याक उलोवंक दिना? तर त्या दिसा जर हांव उलयल्लो न्हू जाल्यार सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जो हिल कटींग जाला खबर आहा तुका, तो इशू काडटलो म्हणून तुमी म्हाका उलोवंक दिवंक ना त्या दिसा. कितें? आतां हांव तुमकां प्रश्न विचारतलो, कित्याक म्हाका रायट आहा. कित्याक हें चल्लां तें रॉंग सारकें. आनी तूं करप्शनाचें तो उलयता खबर आहा, तो RG मेंबर एकटो, कितें रे? तेका पयलीं प्रधानमंत्री जावपाचो आसलो. तो सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट सांगतालो प्रधानमंत्री. पयलीं जा म्हणून सांग तेका, मागीर करप्शनाचें उलोवया. आतां जें कितें केलां न्हू तें तुमच्या भितूनूच. आनी जें आतां केलां म्हणून मरे जे बरे बरे लोक आसलेले तें तुमच्या बरोबर न्हू, ते तुमकां सोडून गेले. तुमी हिशोब दिना म्हणून, कितें रे? तेकाच इन शॉर्ट करप्शन म्हणटात. तो हिशोब मागताले खबर आहा भुरगे ते, आनी तांकां तो हिशोब दिवंक ना, कळ्ळें तुका? आनी तांकां इलेक्शनाक उबे केले आनी तांकां काबार केले. ते लोनां काडून, रिणां काडून, घरदार घाणाक दोन इलेक्शनाक रावले आनी सगळो येयल्लो पयसो हेणी खाल्ला राजाबाबून, कळ्ळें तुका? आनी तूं करप्शनाचें उलयता. आनी तुवें आनी खंयच्या पार्टीन बाबा पांयां पडटा तुमी वचो नाका. तुमची ती खंयच्या पार्टीन वचोन बरे भशेन गोंया खातीर काम करपाची लायकी ना. तुमी फक्त हूश घालपाकूच उरले आनी तो उजो 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 करपाकूच उरले. तो उजो पालोवपाक आमी आसा. कित्याक तो उजो जर पालयना सपोज न्हू जाल्यार गोंयचे घट्टण आनी निसाणटाण जातले. करप्शन सायडीक दवर, कळ्ळें तुका? हांव सरकारा कडेन मागता, हे जे आयज एडवर्टिजमेंट केलेले आहा इलेक्शनाचे हेंच्यांनी आनी सगळे कडेन पोस्टर मारलेले आहा, आख्ख्या गांवांनी आनी गल्लींनी सगळे प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टींचेर मारलेले आहा, कितें ते सगळे काडपाचे म्हणून. आयज जर सरकार ते काडिना जाल्यार आमी म्हणटले BJP हांकां सपोर्ट करता म्हणून. आयज अंधाधुंद पोस्टर लायले हेंच्यांनी. कितली परमिशनां घेतल्यान ती दाखया हेंच्यांनी, कळ्ळें तुका? वयता थंयसर सगळे कडेन पोस्टर मारून थेयले. इलेक्ट्रिसिटी पोलांचेर पोस्टर आहा, गव्हर्मेंट बिल्डिंगेंचेर पोस्टर आहा, मागीर ब्रिजांच्या फ्लायओव्हरांचेर पोस्टर आहा. वयता थंय. हांव सरकाराक सांगता, हेंच्यांनी जितले कडेन पोस्टर मारले सगळे कडेन हेंचे कडल्यान फायन कलेक्ट करपाची गरज आसा. आनी फायन कलेक्ट करिना जाल्यार ते डिपार्टमेंट कन्सर्न आहा आमी RTI घालून तुमचेर कंप्लेंट घालतले. बरे भशेन सांगता, कळ्ळें तुका? आमी तुमकां ही नाटकां करूंक दिवचे ना. आयज जर सामान्य मनशान कोणी आपली एडवर्टिजमेंट केलेली तेका त्रास करता तुमी. आनी हें कितें करून सोडला रे? आख्खे आतां बांबोळे सुद्दां पळय ते ब्रिजाच्या पोंदा सगळे कडेन मारून थेयलेले आहा पोस्टर. ते कितें? हेंकां पयलीं हेंकां नोटीस धाड आनी फायन घाला पयलीं, नाल्यार आमी ओगी रावचे ना. बरे भशेन सांगता तुमकां. देव बरें करूं.